बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने शब बारात में रूहों के घर आने के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब क्या शब बारात में रूहें घर आती है या नहीं, अगर आती है तो उनकी क्या कैफियत होती है, और दूसरी बात ये कि ईसाल सवाब का तरीका क्या है, किस तरीके से करे, क्या शब बारात में ही ईसाल सवाब किया जा सकता है या इसके अलावा भी किन्हीं और दिनों में कर सकते हैं, क्या कहती है शरीयत इस बारे में। आप किताब उठाए, किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 530 से लेके 540 तक, 615 से लेके 625 तक। इसी तरीके से बिदआत का एक बाब है, इसमें आप उसको खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। आप खुद समझ जाएंगे कि रूह घर आती है या नहीं, खुद आप फैसला करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में एक सहाबी के जनाजे में तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे, अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक यानी के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था जिससे आप जमीन को कुरेद रहे थे, जैसे कि कोई निहायत संजीदगी से बैठा हो और गहरी सोच में डूबा हुआ हो और वो जमीन को कुरेद रहा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरीके से उस लकड़ी के टुकड़े से जमीन को कुरेद रहे थे। एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया और उठा के कहा, ए लोगो, अल्लाह के अजाब यानी कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब से पनाह मांगो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा कब्र में मुंतकिल किया जाता है तो उससे सवाल होता है, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का। अब चूंकि उसने अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और वक्त के नबी की इताअत के खिलाफ गुजार रखी होती है, अल्लाह के कानून को तोड़ के जिंदगी गुजार रखी होती है, तो वो जवाब में कहता है, हाय हाय मुझे नहीं पता, हाय हाय मुझे नहीं पता, हाय हाय मुझे नहीं पता। तो आसमान से एक मुनादी जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है वो ऐलान करता है, आवाज लगाता है कि इसकी कब्र के अंदर जहन्नम के अंगारे बिछा दो, इसको जहन्नम का लिबास पहना दो, और कब्र को हुक्म होता है कि उसको इतना दबाए, इतना दबाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतना दबाई जाएगी कि दाईं पसली बाईं तरफ और बाईं पसली दाईं तरफ इस तरीके से निकल आएगी। इस तरीके से जो है अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। और एक फरिश्ता जिसके हाथ में लोहे का गुर्ज होता है, जिसको हथौड़ा भी बोलते हैं, इतना भारी हथौड़ा कि उसको इंसान और जिन्नात सारे मिलके उठा नहीं पाएंगे, और अगर उस हथौड़े को पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। उस हथौड़े से वो फरिश्ता उस मुर्दे को मारेगा, मारता रहेगा, और जब एक मर्तबा मारेगा तो 70 गज जमीन में वो मुर्दा चला जाएगा। इसी तरीके से एक सांप मुसल्लत किया जाएगा जो कि बड़ा जहरीला सांप है, जिसके बारे में आता है कि अगर वो जमीन पे एक फुंकार मार दे तो कयामत तक कोई घास का तिनका भी यानी कोई सब्जा पैदा ना हो। वो उसको डसेगा, पैरों की तरफ से डसना शुरू करेगा तो पेट तक चला जाएगा, फिर सर की तरफ से डसना शुरू करेगा, फिर पेट तक चला जाएगा, और वो कहेगा कि अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से मैं तुझे मारता रहूंगा। तो ये तो अल्लाह के नाफरमान के बारे में हुक्म हो गया। अब आते हैं अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं जो उनके बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का फरमाबरदार मोमीन, अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह की रजा को हासिल करने वाला बंदा कब्र में मुंतकिल किया जाता है, यानी दफनाने के लिए रखा जाता है, तो उसको दफना दिया जाता है, तो अल्लाह की तरफ से एक मुनादी आवाज लगाता है, जैसे कि सवाल उससे भी होते हैं, मर रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो तीनों के जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मैं दीन इस्लाम पे हूँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, आखिरी नबी है, खातिमुन नबीन। तो एक मुनादी आवाज लगाता है कि इसने सच कहा, लिहाजा इसकी कब्र के नीचे, इसमें इसकी कब्र में जन्नत के बिछोने बिछा दिए जाए, इसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाए, जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाए और इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाए, और ऐलान होता है कि अब तू सो जा, कयामत तक तुझे कोई नहीं उठाएगा। ये तो मैंने हदीस पेश की है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि अल्लाह की शदीद पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। तो मोमिन को तो शदीद पकड़ का कोई खौफ नहीं होगा, उसको तो हुक्म हो चुका होगा कि भाई अब सो जा, कयामत तक तुझे कोई उठाने वाला नहीं है।
اور اللہ کی پکڑ سے اللہ کے نافرمان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو روح کے آنے کا سلسلہ بتاتے ہیں کہ روح گھر آتی ہے، تو ایسی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ یاد رکھے، صحیح سند کے ساتھ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ روح گھر آتی ہے، کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے۔ لہذا روحوں کا گھر آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے، روح گھر نہیں آتی۔ رہا ایصال ثواب کا مسئلہ، تو ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا ہے۔ تیجا 40واں 10واں 20واں ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے پاس سے من گھڑت چیزیں بنا رکھی ہے جن کو ترک کرنا واجب ہے، جن کو ترک کرنا واجب ہے، چھوڑنا واجب ہے۔ لہذا آپ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 15 شعبان کو ہی کسی اپنے جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ آپ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ اب یہ سن لیجئے کہ ایصال ثواب کرنا کیسے ہے۔ سب سے بہتر ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے یا تو کوئی جو ہے مسجد بنوا دیجئے ان کے نام سے، یا پھر کوئی جو ہے مدرسہ بنوا دیجئے، یا کوئی پانی کا ہینڈ پمپ وغیرہ کچھ بھی لگوا دیجئے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اگر اس کو نہیں کرا سکتے تو پھر غریب فقراء جو ہے ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو دن مقرر نہیں کرنا، مجمع نہیں جوڑنا کہ چلو رشتہ دار آ جاؤ، یہ آ جاؤ وہ آ جاؤ، نہیں، بس کسی غریب کو روٹی سالن پہنچا دیا اور اس سے نیت کر لے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے وہاں پہنچا دیجئے جو گزر چکے ہیں دنیا سے، تو پہنچ جائے گا۔ بس یہ ہے، اس کا کوئی طے نہیں ہے کہ بھئی اس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ جو ہے تلاوت قرآن کر کے، استغفار کر کے، یا پھر کلمہ شہادت وغیرہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے۔ بس اس میں تھوڑا سا تفصیل یہ آتی ہے کہ جب آپ جو ہے دعا کر رہے ہو اس میں یہ کہہ لے یا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے ساتھ تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ اکرام، اگر ان سب کا بھی نام نہیں لیں گے تو بس اتنا کہہ لیجئے مؤمنون مؤمنات، بس ہو گیا کام۔ اس میں سارے ہی آ گئے، تمام آ گئے، انبیاء بھی آ گئے کیونکہ وہ بھی مومین تھے، عورتیں مومین تھی، مرد مومین تھے، تمام انبیاء بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے، مؤمنین مؤمنات والمسلمین والمسلمات، جیسے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنا کہہ کے آپ جو ہے کہہ دے کہ اس کا ثواب ان سب کو بھی پہنچا دیجئے، اور جو آپ کا انتقال کیا ہوا ہے جو بھی، اس کے لیے کہ اللہ خاص کر ان کی مغفرت فرما دیجئے، ہو گیا ایصال ثواب۔ اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے روحوں کے گھر آنے کی۔ یہ ہے حقیقت، 15 شعبان میں روح گھر آتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔